Halo pengrang chaksuin asimang sekanti ko changsata chikuni shangma YouTube channel ona dalode ngana simangna first 71 ko tharisuinga first 71 no incorrect ko mainkai correct khagen yani gaman ana simangna tharisua grammar translation Garo Hindi arode English ongen simang video ko inyang bo jira kori na simang masina gata arode soba gata lake channel ona ripenge chimore channel ko subscribe kana gata gol phana pe una greba na simang tarake masira na baskira na skin chim ode WhatsApp number ro khante kana gata matgen description na simang na WhatsApp number ko na ha andiba WhatsApp ko khante khagen chim ode free scan ni ongjawa na simang tangka fi kana gata nage na simang ni ka sachakani na simang ni skani onggen unigaman aching video ko dawa bachingenok simang video ko nian baksa like kana gata gol pana be English incorrect Hindi galat nyagan gen Hindi chi karo sagen ongjan gabakata ongja English correct onga yede Hindi sagen sahi one karo chi sagen ongan gabakata onga Example incorrect ram maidak fakta gen iano English he gave me of many abuse iramai kawakta inga karochi onsagen uwa angko banga kachani khatako otna Hindi onsagen iano उसने मुझे कोई गालियाँ दी incorrect ko aching da ode yano correct ka skana nangen correct ko mai kai khagen yano English onskagen he gave me of many words abuse nyagan gen he gave me of many words abuse nyagan skagen karo chi onskagen wa angko banga kachani kurangko otna nyagan skagen wa angko banga kachani kurangko otna Hindi onskagen उसने मुझे गाली के कोई शब्द दिए Incorrect English example where are you luggages Hindi once again आप सामान कहाँ हैं करो once again na a bustu bano ba bachi once again yako correct kaskani ongen yano English where is your luggage Hindi once again आपका सामान कहाँ है karochi once again nangni bustu bano ba bachi ya correct khani ongaha Incorrect English my father gave me a 10 rupees note Hindi once again मेरे पिता ने मुझे एक 10 रुपया का नोट दिया Karochi once again आंनि फागबा आंना गेसा गंचखंनि नोटखौ अनजोग yako correct khanagata iano example ya correct again English my father gave me 10 rupees note yano eko maine again kumat again Hindi once again मेरे पिता ने मुझे 10 रुपया का नोट दिया
मेरे पिता ने मुझे 10 रुपया का नोट दिया। यहाँ एक थी जो उसको हटाया और इसको हटाना ज़रूरी है। जब उसको हटाएगा तो ये सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कारो अंस्कागेन आंनि फागोबा आंना गंसेखंनि नोटखौ अनजोग। आंनि फागोबा आंना गंसेखंनि नोटखौ अनजोग। Incorrect. English. My family members have gone to Delhi. My family members have gone to Delhi. हिंदी होगा, मेरे परिवार के सदस्य दिल्ली में गए हैं। मेरे परिवार के सदस्य दिल्ली में गए हैं। कारोथियों सगेन आंनि न'खनि मानसि गोमोगान दिल्लीयावनो रेआङा गंजायानो रेआंजोग। रेआङा यानो सियानि मिस्टेक हा उनिगमन रेआंजोग इंगबा खथावगेन आंनि न'खनि मानसि गोमोगान दिल्लीयावनो रेआंजोग। Correct. Correct kaniano again. English. The members of my family have gone to Delhi. The members of my family have gone to Delhi. हिंदी again. यानो मेरे परिवार के सदस्य दिल्ली गए हैं। यहाँ जब इनकरेक्ट में दिल्ली में हुई थी तो यहाँ मैं को हटाकर यहाँ मेरे परिवार के सदस्य दिल्ली गए हैं होंगे, यहाँ करेक्ट हुआ है। कारो अंस्कागेन यानो आंनि न'खनि मानसिफोरा दिल्लीथि रेआंजोग। आंनि न'खनि मानसिफोरा दिल्लीथि रेआंजोग। Incorrect. English. We must help foods. We must help foods. हिंदी हमें गरीबों मदद करना चाहिए। हमें गरीबों मदद करना चाहिए। कारो सगेन आंसिं दक्चक ना खांगाल रंग इंगबखथा आंसिं दक्चक ना खांगाल रंग। Correct. याको correct खानागता या नो English once again. We must help the poor. We must help the poor. हिंदी again या नो हमें गरीबों की मदद करना चाहिए। हिंदी हमें गरीबों की मदद करना चाहिए। कारुं सगेन आंसिं खांगाल रंगना दक्चक ना नङा। आंसिं खांगाल रंगना दक्चक ना नङा।